HQ Pixel, notre métier est d'assurer votre communication. Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ko wale ɲuman dɔn marhaba Seydou ka dɔn ayiwa soza bolen bɛ fali fa den dɛ siga t'a la Seydou ka dɔn kunnafoni n'a minɛ sigira an bɛ donni minɛ ko bi a bɛ jɛ k'o di radio jɛkafɔ ma kunnafoni ɲuman dili faamuyali ka sɔrɔ i k'a dɔn jamanadenw k'a dɔn an k'an ta fan n'a nafa dɔn fɔ radio jɛkafɔ Seydou k'a dɔn n'i y'o fɔ o tɛ fɛn kɛ maa na min ye kunnafoni bala ye n'an y'a sigi ka ban Seydou k'a dɔn jamana kun n'a kun Mali yɛrɛ kun n'a kun diɲɛ dan n'a dan bɛɛ lajɛlen b'i niyɔrɔ sɔrɔ kunnafoni min na Jɔni Seydou nka kuma kelen ka fɔ a ka faamu sɛbɛnni min n'an b'a kalan anw ka sɛbɛnni tɛ an ka ɲinini tɛ Jɔni Seydou an ka cɛya tɛ an ka kalan tɛ maa minnu bɛ maagan kɛ u fana ni bonya ka kan u ni foli ka kan sabula an b'an banba olu de ka kunnafoni di n'o ye sɛbɛnnikɛla ye n'an ye baara daminɛ ni maa saba tɛ baara in di ɲɛ sɔgɔmada in na an bɛ Jakite ale b'an gɛrɛdigɛ la n'a ye yamaruya di kunnafoni an b'an jɔ a la bajaw Aisha Kone ka dɔnkili jara nka Ivoirien bɛ ka ko d'a kan Asimi Goita nɔfɛ u jo b'a la o ye tɛmɛ an ka taa u y'a jɛ nka ko a t'a dabila dɛ ko a bɛ dɔ wɛrɛ da min ka di nin ayiwa baasi Asimi Goita Josi Zendou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don ni maa min tora k'i jugu ka fini ye i ɲi kan na i bɛ siran i ɲi ɲɛ siga t'a la patɛ min ye artiste ba ye n'o bɛ Korowarikaw ko fɔ Aisha Kone a yɛrɛ kɛra musokɔrɔba ye Aisha Kone a ye pasa dumanba da Asimi Goita la journaliste Seydou i bɔra k'a fɔ a dɔnkili in da kana bila bila mɔgɔw kamana gannen don awa min ye Korowari jamana ye Aisha Kone ka nin dɔnkili ka ɲɛsin Asimi ma tegelo Mali wa yalima i k'a dɔn Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ de ko ka gwa ye wa yalima jumɛn in kelen don nka a yɛrɛ ɲininkara a ko ayi k'o si tɛ a ko dɔnkili dala i k'a dɔn ani pasa dala i bi fɛn de fɔ min ka di yɛrɛ ninko ye ani dan bɛ min na ale ka Asimi Goita tanu Mali président a ko dɔwɛrɛ tɛ a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri min bara ka kɛ farafinna tamasiyɛn ɲuman sabula olu tɛ bi den ye kunun ko faama mu ani masakɛw olu kun bɛ u fosi ka bɔ tubabuw bolo cogo min o kɛra a ko a ɲɛ b'o ɲɛ de la Asimi Goita kunna o de la ani nin dɔnkili in ka kan tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko di i k'a dɔn a ko kɔni kɛlen b'a bolo degunba ye sabula Korowarikaw kɔni i k'a dɔn olu bara ka kuma caman fɔ a ma a fasolamaw olu bara k'a tegeloma ni k'a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya e ka nin ye mun ye e min ye Mali ni Korowari ye gɛlɛya b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka sɔrɔdasi dɔw minɛnen bɛ k'olu don kaso la o gɛlɛya bɛ yen e bɛ taa Asimi Goita fasa da nin kɔni ye ka Alassane Dramane Ouattara k'o tegeloma nin ye k'o ka fanga de fɛngɛya sɛbɛnnikɛla ko a dogolen tɛ maa na koyi Aisha Kone yɛrɛ furadama ma deli ka kɛ Alassane Dramane Ouattara fɛ sabula kabini Alassane Dramane Ouattara nana fanga bɔsi i k'a dɔn masakɛkɔrɔ min bɛ yen i k'a dɔn n'o ye Gbagbo ye Alassane min ye Aisha Kone ye ani Gbagbo de ka taafa kun ye kelen ye wa hali sini a bara ka Laurent Gbagbo sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ min ye Alassane Dramane Ouattara ye k'a dɔn o kɔni a t'o kanu na fiyewu diɲɛ ye nin ye a ko ni Korowarikaw k'u bi kuma anw Maliyɛnw n'an yɛrɛ fa wa yalima Salifou Keita de la ka pasa min da Alassane Dramane Ouattara la kabini Ala y'a da jɔnni de la ka nin ɲɔgɔn na dɔnkili duman da la nka Maliyɛnw ma fɛn fɔ i nana kusa in na o a ye fasa min da Guinéens ka cɛ in na jɔnni ka tila ka fasa duman gosi o fɛti ninnu na jɔnni Salifou Keita wala a ye ado fasa min fɛnɛ da laban in na fo Bazɛn Jɛma b'a la clip la awɔ anw kumana maa kuman'o na dɔnkilidala a b'a sago de kɛ a min ka d'a ye a b'o de fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Abilaye Jara ye Jara ko sɛbɛn ye Abilaye Jara ko hali bi bɛ ko min na o ma ban a ma daminɛ Alassane Dramane Ouattara maa kɔnɔ guwanlen tɛ diɲɛ dugukolo bunakun kan k'a bɔ bi sabula Mali ka den kelen ɲalen n'o ye Asimi Goita ye a kɛlen bɛ ka sundɛgɛ de tɛgɛ ka bɔ Alassane Dramane Ouattara ɲɛ na a ye kafe min ka kakao ɲimi ka fɛn bɛɛ kɛ sunan ma se ka don a ɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ a ye mercenaire cɛ 49 min bila ka na Mali la ni Asimi ye tɛgɛ k'u ka ŋami n'a jara a bi se fila sɛbɛnnikɛla ko maa saba bilara a tɔ tora maa 6 ye fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye
a tɔ tora maa 40 ani 6 awɔ maa saba bilara a tɔ tora maa 40 ani 6 ye Alasani Daramani Ouattara a ye kini kɛ ka wɔgasili kɛ maa o maa bɛ n'o ye maa koloma ye diɲɛ bunakun kan a ye bɛɛ ci Asimi Goyita ma Asimi ko a ye kala turu yɔrɔ min ko kala bɛ a t'a bɔ ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye commando ye force spéciale n'o ye colonel Asimi Goyita ye cɛ gɛlɛn don a ja la minɛn bɛ fɔ ka taa fɔ ko a to ten n'i y'a mɛn i kuma si bi cɛ ci de b'i kun na sɛbɛnnikɛla ko Asimi Goyita maa minnu jira a ma i tulo ma jɔ fɛn min ye Nations Unies ye o ɲɛmaaba yɛrɛ ye maa ci n'o y'u ka ɲɛmaa danga ye a nana Asimi Goyita kuma ɲɔgɔnya a tilenna ka kuma ka si ka kuma sago ma Asimi ye min fɔ a ye dugu jɛlen wula fɛ a taa Asimi y'o kelen de fɔ a ye Mianga de bi bɔ a dalakan kan Mianga n'a ko n tɛ baara banna wa tɛ koyi a tɛ bɔ sago ma natɔ aéroport la u y'a kunbɛn Asimi ye min fɔ a ye a tilenna ka si o dugujɛ ka tilen dun wula fɛ a taatɔ Asimi segin o kelen de kan k'o fɔ a ye maa min di yɛlɛ yɛrɛ o maa bɛ t'o deli wa a ti yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko o taara fɛn min kɔni ye fɔri Yasin bɛ ye Alasani ye maa co ma a lajɛ ni e ni Asimi Goyita ka di taa i ka Asimi Goyita kuma ɲɔgɔnya min bɛ se k'a to a ka sɔrɔdasi ninnu a k'u bila sɛbɛnnikɛla ko fɔri Yasin bɛ ye maa ci a yɛrɛ ye wulikajɔw kɛ ka na don o don a bɛ telefɔni ta a bɛ Asimi Goyita wele hali WhatsApp kan a bɛ to ka yɛlɛ ko message ninnu ci Asimi Goyita ma Asimi ti yɛlɛ yɛlɛ ko vidéo ni ninnu yaro caman bɛ sa u b'a fɔ min ma ko Eticom wa Eticom u b'a yɛlɛ ko lamani biliku n'i y'a ye sɔgɔmada fɛ i bɛ yɛlɛ Asimi ti yɛlɛ a b'a nɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa bɔ a laban na fɛn min ye Union africaine ye farafinna bɛɛ président n'o ye Macky Sall ye a y'o ci Asimi Goyita ma Macky Sall nana Asimi Goyita y'a kunbɛn ka ɲɛ ka jisuma d'a ma ka nɔnɔkɛnɛ d'a ma ka fɔyɔ tobi ka jɛgɛkɛnɛ ba k'a sanfɛ a y'i fa o la tewu sago ma a nalen a ye min fɔ a ye wula fɛ a taatɔ Asimi segin o kelen kan Motikaw k'o de ma a pɔnkɛra o fɔyɔ in dunnen Macky Sall fɛ a sina ka pɔnkɛ ten Motikaw ko ten i hakili jigin ambassadeur la Madu Sulale le Thion de Mopti Motikaw ka Thion ka di sa sɛbɛnnikɛla ko i na pɔnkɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Alasani Daramani Ouattara ye Togo cilen kɔfɛ a ye Damiba ci ka na Asimi segin na kuma kelen kan Niger masakɛ ye maa ci ka na Asimi segin na kuma kelen kan Nigeria Mahamadu Buhari ye maa ci ka na Asimi Goyita segin na o kuma kelen kan an bɛ don min na ko bi Union européenne olu ye wulikajɔ kɛ ka na Asimi Goyita fɛ yen a seginna o kuma kelen kan diɲɛ bɛɛ nana Asimi ko kuma kelen subhanallah Alasani bi Mali bonya a bi yafa deli wa laban in na Asimi Goyita ko an ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka Mali buruja n'u dogolen bɛ Alasani fɛ yen k'a k'u bila ka na Allah mun bɔ den Asimi Goyita mun bɔ den nka a ka yɛlɛbaliya in de bɛ maa sira ale ti yɛlɛ o n yɛrɛ hɛrɛ mais c'est un commando orobo de don a ti yɛlɛ e delila ka orobo yɛlɛ la ayi voilà il n'a pas de sentiment jamana ko dɔrɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min tɔ tora sa Alasani Daramani Ouattara ye a yɛrɛ bolilen bɛ ka t'i kalifa Nations Unies yɛrɛ o ɲɛmaaba la walasa a bɛ se ka Mali bolo tɔnɔmi cogo min na situation min n'a balannen bɛ Bamako ni Abidjan cɛ a fura ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye Alasani Daramani Ouattara yɛrɛ ye a ye maa ci ONU ɲɛmaa ma o ma bɔ a yɛrɛ laban na k'a ka téléphone ta ONU ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Antonio Guterres ye a y'o wele a n'o kumalen bɛ a jigiba ka k'a fɔ fangaba min bɛ Nations Unies na olu bɛna Mali bolo tɔnɔmi Asimi Goyita a bɛ se ka cɛ 46 tɔ bila cogoya min na min bɛ se k'a to Alasani yɛrɛ hakili ka sigi sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la Asimi Goyita ye cɛ gɛlɛn ye a hakili sigilen bɛ a ja minen bɛ sabula maa min bɛ yen kɔnɔni min n'o fa dara sugu la k'o tɔrɔ sugu la fɛn min kɔni ye waa ye o t'o wuli ka bɔ a nɔ la kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔn dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le
le nouveau réveil jɔnni sodi k'a dɔn sɛbɛnni kɛba min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ɲɛ t'a laban ka n'a f'i ye o bɛ bɛn jɔnni sodi k'a dɔn wulikajɔ ni a bɔ dunkojugu jamana janfa ni sonyani ani bingani wale jɔnni sodi hali bi n'a ka bi dɔw t'a dɔn k'a fɔ nin banna Mali kɔnɔ de jɔnni sodi nin dakabana projet min n'u k'a ma ko a bɔ jigisɛmɛ jiri ala jigisɛmɛ jiri kɛra jigiwaro jiri ye jɔnni sodi k'a dɔn Mohamed Ali Sakɔ ale de kun ye nin projet ba in coordinateur ye miliyari 30 ni kɔ min kalifara ma taa tila fandanw ni dɛsɛbatɔw ni ɲɔgɔn cɛ covid bana i k'a dɔn a kelen bɛ ka dugu labɔ mɔgɔw t'u taayɔrɔ dɔn na yɔrɔ tɛ bɛɛ lajɛlen sigila sinsabara kɔnɔ nin ye dɛmɛ ye wa man kana lilayi kana lahu ka di u ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa min ye Mohamed Ali Sakɔ ye a ko payi ne bɛ fɛn min ɲini i k'a dɔn o de kun ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u nana wariba kule in da sabula a ko in kɛra waati min na avril kalo tile 10 san 2020 i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw nana boloda ka jateminɛ kɛ diɲɛ jamana sɛbɛ bɛɛ lajɛlen nana dɛmɛ ta k'i ka jamanadenw sɛgɛrɛ covid ko gɛlɛya la journaliste Seydou k'a dɔn projet min n'u k'a ma ko awa jigisɛmɛ yiri Mohamed sina ka jiri in gari k'a bolo kari o ma bɔ k'a sun yɛrɛ bɔ k'a da i k'a dɔn jiri yɛrɛ sara siɲɛ kelen a ko min ye awa nafolo kasabi ye décembre tile 31 san 2020 min ye gouvernement ye ale ye wulikajɔ kɛ ni k'a ɲini jamana wagandenba fɛ trésor o ka wulikajɔ bolo da sabula jateminɛ kelen don maa minnu kelen bɛ ka degun ani ɲani sɔrɔ covid ko la i k'a dɔn ni taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ baaraw tiɲɛnen bɛ u ka dɛmɛ o dɛmɛ kun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sabula sɛgɛsɛgɛli kɛra ka maa dɔw ɲini i k'a dɔn a ma hakɛ dadonna ayiwa o sɛgɛsɛgɛli de senfɛ wari min kan ka ci u ma k'i to i sigiyɔrɔ la Orange Money fɛ u y'o baara kɛ nin projet ba in a nana kalifa i k'a dɔn ayiwa Mahamudu Ali Sakɔ ma Mahamudu Ali Sakɔ ka kɔni don yɛrɛ ɲɛ i bɛ ka fanga na i k'a dɔn u delila k'a wele koyi ka tanuba ta k'a d'a ma k'a kɛ chevalier de l'ordre national du Mali u k'a minɛ journaliste Seydou i k'a dɔn maa caman bɛ nin banderi in da ka da disi la maloya lebu sabula so do ŋanamu ma do binganikɛla do jɔn Seydou k'a dɔn fandanw ka wari e yɛrɛ bɛ se ka Ala minɛ cogo di k'i da baro la k'o sɔnsɔn a kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔmi nana kɛ miliyari 40 ani kɔ o de dira a ma jɔn Seydou k'a dɔn vérificateur général o t'a ta dabila o de nana wulikajɔ bolo la kɔsɛbɛ na ka sɛnsɛnli kɛ ka taa sɔrɔ miliyari 30 min ye Mohamed Ali Sakɔ a kelen y'i da u ka ngami ŋanamu ani suɲɛni yɛrɛ kadara kɔnɔ sabula a ye kuma minnu fɔ a ɲininkalen i k'a dɔn awa kala ma se ka turu kuma ninnu kan a ko minnu kun kan ka taa Moti Sikaso ani dugu wɛrɛ la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ wari dɔ bɔra ka di olu ma minnu kan ka jateminɛ kɛ wari bɔta ni a bɔ nacogo la wari dɔ dira olu ma jɔnni Seydou hali n'i y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ miliyari 30 ni kɔ cayara sɛbɛnnikɛla ko kuma dɔ la a tun bɛ min kɛ i b'o dɔn wa a bɛ se ka warimugu dɔ bila a kun ten miliyɔn 1 miliyɔn 2 jɔnni Seydou k'a dɔn a bɛ taa dugu dɔw la i k'a dɔn dugutigi ni dugudenw jamanaden bɛɛ lajɛlen ye fantan ye n'i taara k'i bɛ taa wari tila olu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw tɛ girin wa mɔgɔw girin dɔ o photo ni o fɛnw Ala karamɔgɔw ɲɛ ko Mohamed Ali Sakɔ kamalenba don koyi n'i y'ale yɛrɛ de ya nanga ye ta a kelen bɛ ka chapeau ba dɔ nin don kɔbɔyi fugula bɛ min kunna nin don ne kɔbɔyi de nin don kɔbɔyi don ça c'est un kɔbɔyi c'est un grand escroc Jɔn Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin wari ni kaso donni yɛrɛ de manja hali dɔɔni kaso bonba sabula kaso bonba i k'a dɔn a habu RE t'i da ye RD a sababu kɛ min ye a ye jamana jigi waro a ye fandenw jigi tigɛ Jɔn Seydou k'a dɔn wari kan ka di minnu ma a y'a bɛɛ lajɛlen hɛrɛbu harabu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye fɛn min ye fasiri sɛbɛn ye kɔfɛ n'a tɔ a ɲini ni k'a f'i ɲɛna fasiri kɛba o ye la rédaction ye u ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye n'a ma kɛ joona fɛn min ye i burankɛ ye Modibo Keyita n'o ye sɛnɛkɛlaw ka minisiri ye Baba Pamanda Nawariba sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre du développement rural n'o ye Modibo Keyita ye i bɛ se ka taa so tu peux aller à la maison. Pourquoi? Hali ni ma namu na minɛ i bɛ taa so an bɛ jamana ko de la ayiwa naam
Sabanikala ko a ko Modibo Keita fɛn min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye n'o ye maa minnu bɛ n'u ka baara bilalen bɛ ka nafolo yɛrɛ k'a nɔfɛ gwɛ bureau du vérificateur général u nana rapport bɔ san 2018 2020 ka n'a bila 2021 na o y'i burankɛ sɔrɔ développement rural la wari minnu suyɛna nafolo minnu bɛ n'olu buru jara a dagosi bi t'i jɔ sefa wari miliyari 2 miliyɔn 300 ani kɔ i burankɛ y'o bɛɛ ti wuluku la. Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Tu mélanges le journal là, j'ai regardé ça avant toi. Le DFM. C'est pas mon branquet, c'est le DFM. Mais ni est John photo yi. Oui, mais c'est pas. Mais c'est la photo de qui? Non, c'est le DFM. C'est pas le ministre. Non, photo fleni. C'est pas le ministre. Mais photo yi est Johnny. Il faut rendre solennellement ce que le journaliste a écrit. Qui a lajɛ sa photo yi est Johnny. Mais non, c'est méchant. Hein? Mais bon d'accord. Donc Makala Tuokana, tu traduis en bambara. Merci. Je lis en français. Lis en français. Il va traduire Bamananga. Traduit. Fidèlement. D'accord. Depuis un certain temps, le ministère que dirige Modibo Keita est dans la tourmente à cause d'une affaire ahurissante d'engrais subventionnés par l'État et non livrés aux producteurs. Traduis ça. Abi wati jambo ne burange Modibo Keita abi ministre so minguna ngana mu kuma kacha a ministre so la i ka do wuli ka jo bolo dale do nga ale ministre yere tele Eta famiana. Nya farima. Nya bakala. Atokala. Nya batokala. Obine. Sabanikala ko. Naam. Ministre du développement rural janfaba de b'a ka cakɛyɔrɔ la dɔw kɛra san'a kana maa yɛrɛ nalen kɔfɛ foyi ma dabila bi de ka jugu ni kununko ye Modibo Keita ministre du développement rural jamana ye danaya d'a kan k'a bila cakɛda minnu kunna baara fɔlɔ min n'o tiɲɛna a bolo n'an da donn'o la yan o ye engrais ko ye sabula projet minnu bɛ yen n'o ye Profeba Planeri distribution Sogefer Sangoyi GDCM ninnu de tun kan ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye engrais ye ni k'o di sabanikɛla ko caman b'a la minnu tɛ engrais ko ɲɛdɔn Modibo Keita yɛrɛ a nana ka na sugubilo di olu ma i tulo ma jɔ nafolo min bɔra waati laban in na n'a engrais ma se n'u y'o don sɛbɛn kɔnɔ samiya ma ban fɔlɔ dɛ miliyari 1 ani miliyɔn 900 1 milliard 91 millions miliyari 1 ani miliyɔn 90 a faamuyara o naam Sabanikala ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye baara caman bɛ yen minnu tun kan ka kɛ DFM na a yɛrɛ ka waribɔ bɛ yɔrɔ min na baaraw ma kɛ Sabanikala ko miliyɔn 145 o taara janjanga wɛrɛ fɛ sugubilo langolo caman labɛnna k'a fɔ u bɛ taa bâtiment dɔw labɛn Narena dugu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ Narena kɛrɛfɛ Kangaba a bɛɛ lajɛlen wari bɔra baara ma kɛ o dɔrɔn tɛ dugu wɛrɛw bɛ wulikajɔ kɛra ni ka yɔrɔ minnu magɛ sugubilo taara dilan o dugu tɔgɔ la yɔrɔ dɔw bɛ u ko min ma sirakɔrɔla centre dɔ bɛ ni o ye CPAw ye nafoloba de bɔra ye miliyɔn 3 n'a kunkanfɛnw k'a bâtiment bɛ taa bila Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ dɔw la wari bɔra miliyɔn 27 miliyɔn 76 yɔrɔ dɔw la Kucala k'a fɔ fɛn min ye bâtiment dɔw ye u bɛ taa lakuraya ka minɛnw falen u ma dɔwɛrɛ kɛ u ye laso san dɔrɔn Mangurani sugu la ka taa laso Mukogo la ka segin miliyɔn 76 Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sugubilow bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sugubilo dɔ bɛ yen min kɛra k'a fɔ centre agricole dɔ bɛ yen o bɛ don i la k'u bɛna t'o lakuraya miliyɔn 24 k'u bɛ taa centre yɛrɛ lakuraya a ko wari bɔra k'a fɔ centre bɛ don i la kɔlɔsilikɛlaw taara don i la yaala a dugu fɔlɔ f'a dugu laban u ma centre yɛrɛ y'u ɲɛna centre tɛ yen Sabanikala ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sugubilo wɛrɛw kɛra maa minnu bɛ n'olu bɛ kumando fɛn min ye équipe ye olu taara ka t'u yaala wari bɔra k'a fɔ fɛn min ye miliyɔn 22 ani 180 ko baara dɔ bɛ taa kɛ kumando k'olu ka sɛnɛkɛlaw ka forage dɔ bɛ yen k'u bɛ taa ka taa panneau sigi o la Sabanikala ko a ko fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw ye u taar'u yaala kumando panneau zoma ani fɛn min ye forage zoma tun bɛ cogo min san 5 halisa zoma b'a nɔ na wari bɔra miliyɔn 22 ani 180 o fana taara
Samanikala ko o n'a ɲɔgɔnnaw miliyɔn 445 o taara o dɔrɔn tɛ a ko cakɛda minnu bɛ yen n'olu ye APCAM ye o n'olu ye janfaba de kɛ ka minɛn dɔw labɔ DFM ye minɛn dɔw dilan k'a fɔ u bɛ taa di sɛnɛkɛlaw ma a y'a sugubilo passé minɛn ninnu y'u cɛ ka kɛ camion kɔnɔ ka sɛnɛkɛlaw APCAM ka bolofara min bɛ ka taa ni minɛn ninnu ye dɔw ye chômeurs ye dɔw ye foro wulilaw ye dɔw ye minɛnmisɛnninw ye nafolo min donna a la jamana ka wari miliyɔn 900 ani miliyɔn 24 minɛn min bɛ yen n'o dalen bɛ tile la ye minɛnw man ɲi sen tɛ dɔw la minɛn tɛ dɔw la dɔw yɛrɛ tɛ se ka b'u nɔ la o caman tonnen bɛ sanji ni tile la ye miliyɔn 900 ani miliyɔn 23 DFM y'an fa ce n'est pas à l'insu du ministre, c'est le ministre qui désigne son DFM, non? Ou bien Mancha FM comptable et d'État siwa? Non. Ah? Je ne rentre pas dans ça. Ah, non. Bah c'était. Sabanigala ko ako namu geleya o doronde bara munu ngara nolu manye olu kachango jugo nango amba befo ambi clear la pmaba e munu ye amina kana olu fo ako dama koma fɛn min ye bureau min bɛ n'o kan ka wuli ka jɔ kɛ cour suprême na n'o ye section ye cour suprême vérificateur taara ko da o tulo kan a banna o baara DFM a bɛ taa kaso la koyi DFM dɔrɔn DFM de ye nin bɛɛ kɛ tan DFM dɔrɔn a bila ten a tɔ bɛ sa a faamuyara sa l'essentiel a été dit naam kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ journal kɔnɔ an bɛ tila k'a tɔgɔ ɲini k'a da lamɛnbaaw tulo kan fana kɛ kɔrɔ naam jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Dabatungara naam i bolo don Joti Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur o don kunnafonitigi sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 660 ani siɲɛ 2 ye siga t'a la sirikɛba a tɔgɔ de ko Ibrahima Yatara Jɔni Seydou maa ti kɛ ngana ye gansan bolokɔni tɛ ɲɛsin maa ma gansan siga t'a la Jɔni Seydou i k'a dɔn i mana cɛw dan i na mankan mɛn i kɔ ne ko jɔnni de bɛ Adama Tarawele nɔfɛ n'an k'a ma ko Damis Jamanoir Adama denmisɛnnin jini funangɛniya i k'a dɔn ani fanga funangɛniya ni nafolo funangɛniya ani baara ɲɛdɔn Jɔni Seydou k'a dɔn n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la bɛɛ i ka d'a la k'a fɔ mankan tɛ ban i kɔfɛ a ko n'o tɛ nin kamalen min n'u k'a ma ko Adama Jɔni Seydou k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni jateminɛ toit duman ani baarakɛ wale ɲuman min b'a bolo o de kelen bɛ ka sunnabaliya bila dɔw la Jɔni Seydou k'a dɔn minnu tɛ se a ta ɲɔgɔnna na saa kalo 12 ye n'u mɛn u na ŋunugunu dɔ wuli Jɔni Seydou k'a dɔn a tɛ tɛmɛ a don n'a dugusɛjɛ kan a ko sabula min ye Adama Tarawele Jɔni Seydou k'a dɔn Jamanoir a ka wuli ka jɔ jamana in kɔnɔ o donnen don san 10 ani san 8 i bi baara kelen kan k'a kɛ Jɔni Seydou i bi baara kɛ minnu ye olu baara k'i tanu i baara ka baara kɛ minnu ɲɛna olu baara k'i tanu i ni minnu bi baara kɛ olu baara k'i tanu o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ b'i ka ku la a ko min ye Adama Tarawele Jɔni Seydou k'a dɔn n'i ye an ka jamana a lakana bolo ta k'a lajɛ n'o ye sécurité kabini san 2002 Jɔni Seydou fo ka n'a bila bi la u ka fini donda sudɛti donda gilet pare-balle Jɔni Seydou k'a dɔn a ka can n'a y'i diya a fɔ équipement multiforme Jɔni Seydou k'a dɔn cɛ ta ni muso ta a bɛ nin de ta ka na di a b'an ka lakana tigilamaaw ma k'a daminɛ Jɔni Seydou k'a dɔn gendarmerie polisi garde nationale i k'a dɔn ka taa bila fo lakanabaa fɛn o fɛn bɛ yen Jɔni Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ a ka sira fɛ a ko n'i ye Adama ta k'a lajɛ kamalen yɛrɛ i bɛna ɲininkali k'a yɛrɛ la i t'a dɔn ka sababu kɛ min ye a bɛ baara kɛ min ye hakilisigi ani cɛsiri Jɔni Seydou k'a dɔn i ye fɛn ta k'a di siɲɛ 1 siɲɛ 2 nka san 18 o b'a jira k'a fɔ jɔ ko ale baara ka baara min kɛ a ɲɛ dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko dɔw b'a jalaki ko société caman b'a bolo ne dɛsɛlen don baara la ne dɛsɛlen bɛ ka société kelen sigi sen kan min bɛ se ka société 40 sigi a n'a sigi dɛrɛ Jɔni Seydou n'a bɛ baara ɲɛdɔn ka ban minɛn ma jɛngɛ a bolo a ma kele ko a bolo a ko Adama min ye Jamanoir a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana in kɔnɔ Jɔni Seydou k'a dɔn a dɔnnen don a bɛ minɛn ta k'a feere minnu ma e ma deli k'a f'i ye n ko polisiw de delila k'an wele a nana ni gilet pare-balle dɔ ye k'a d'u ma san'a ka livrer min bɛ kisɛ kunbɛn san'a ka livrer a ko non essayement ka taa kɛ a bɛ k'ale de la bilahi lezi a yɛrɛ ye gilet don ka marifa ci a la a ye gilet don n'u ye mugu in wulila parrrr yɔrɔ kamalen fɛn kamalen don kisɛ fanga ni mugu fanga a surula duguma dɔɔnin a binna parce que pression bɛ kisɛ la a fiɲɛ ka bon u ye rafale wuli a la ka taa wula k'i jɔ a bɛ taama muɲa o gilet de b'an ka mɔgɔw bolo
tamis ni ko iti farola itna fari yela i bi farala ni nguye sebanye anyami zalu ka bol l'informateur kono kuna fonitigi daba to kana ne bin tega do mbi boni sebanye ango mi ma le katwa fasiriba no ye masiye katika ya ka sebanye katika ko ako fe minye akadinati dabla gien negetena ko milliard binani ani doro o koni o talembe nyaja ka worefe sabula baraka yoro mimbe ni o ye marché public na nyema ya so o be anga jamana kono olu ye wuli ka joke sebani kala ko ako chakeda ta ani ko akuyo belajele de larawe utarabo min galama sugublo min dira sugublo bakele keme ani bi konondo ani sheki na folo min dara la jabana to ala milliard keme ani tani woro ani million keme duru ani bi konondo ni sheki sabani kala ko ako nga ni yesugublo nun ta ka laje chaman be munun dira dibi la chaman ko ni ngera wori bolenye tafani na fama sorala femi autorité malienne munun ga bara yesugublo dilie ukolu dema ARMDS sabani kala ko olu nana kana sekeseli ke en 2017 kana bla 2016 femi 2014 uye mbulika jo ani bara munun ngara sugublo njamambe munun balanembe opma unya kanyene na folo bora jamana ka wakande kono jamana do mal la fiasoro ikulo majo ministère de la justice akoni yo tako laje olu sembala ministère de la sécurité et protection civile ministère de la solidarité monumbe fanda yakele ubala ministère de l'éducation nationale kalango ministre so ka fara kala fili la benje kulu do bu komi ma DGE agence développement rural vallée du fleuve Sénégal ADRS Obala ministère de l'économie nafoloko ministre so ka fara fɛn min ye sorasu ka ministre so ka ani fɛn min ye muso ni den kungango kuma bi fɔ yɔrɔ min na ministère de la santé nin bɛɛ lajɛlen fo ka se pharmacie populaire ma cakɛda dɔ bɛ o ye projet ye min bɛ palibana kɛlɛ ani bana sidɔnbaliw kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ office du périmètre irrigué Bagineda ko mi ma OPIP agence nationale station d'épuration munun bɛ ɲamango ni jinɔgɔ ko kunna ani cakɛda caman bɛ munun ye yɛrɛ senyɛra ko nunu na sɛbɛnnikɛla ko i kulo ma jɔ maa munun bɛ n'u ye sugubulo di ni sugubulo nunu n'u kɛnu ni kuma cayalen b'u nɔfɛ ministère de la défense ale de bɛ sanfɛ san 2017 miliyari 39 o de taara marché sugubulo min dira sugubulo 80 ani 1 ministère de la santé fɛn min ye miliyari 10 ani 8 sugubulon kɛmɛ ani 11 a dira o de senfɛ nafoloko ministre so miliyari 12 sugubulon kɛmɛ ani 68 u y'o di ministère de la justice droit de l'homme miliyari 10 ani 1 sugubulon 49 u y'o di ministère de la sécurité protection civile miliyari 10 ani 1 sugubulon 94 ani 4 u y'o di kalango ministre so miliyari 8 sugubulon 200 ani 30 u y'o di administration territoriale kalafili ko bi ɲɛnabɔ yɔrɔ min miliyari 5 u y'o sugubulo di o bɛ marché 50 ani 8 ma office du Niger sugubulo min dira miliyari 4 ani miliyɔn 700 ni kɔ sugubulo 28 pharmacie populaire miliyari 4 miliyɔn 600 sugubulo 14 OPIP Bagineda miliyari 2 miliyɔn 580 sugubulo 30 ani 6 ministère de la santé o n'a ka marabolo fɛn min kɔni ye miliyari 1 a n'a kunkanfɛn o fɛnɛ taara ye ADRS miliyɔn 900 ani 28 DG miliyari 1 ani miliyɔn 500 ni kɔ APEJ ale b'a la miliyɔn 700 ani kɔ ani fɛn min ye cakɛda wɛrɛw ye minnu bɛ banamisɛnninw kɛlɛ miliyɔn 100 ani 13 miliyɔn 613 sugubulo ko a ko sugubulo dɔw bɛ fɛn min kɔni ye document ye a t'a la k'a fɔ sugubulo nana nin cogoya in na a tɛmɛna nin sira in fɛ a wari bɔ cogo ye nin ye taafa ni nafa t'a wari la o tuma sɛgɛsɛgɛli de daminɛlen bɛ sɔɔni fɛn min ye nin cakɛdaw ye maa minnu ye sugubulo di u bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn bɛna ta ka di kiiri tigilamaw ma baara bannen o ye an karila ɲɔgɔn na o kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le katuwa kɔnɔ a ka bi bɔli la i tɔn n ka te ko i ma premier min o bi bɛn n bala cogo bɛ di ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura fasiriba n'o ye Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye minisiriso min n'a ka baara bilalen bɛ fɛn min ye sanubɔlaw u ka lahalaya kunna ye wulikajɔ kɛ Lamini Seydou
Lamini Seydou a ka bolofara min bɛ yen n'o ye direction de la géologie et des mines ye u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ in a tɛ tali kɛ dɔ wɛrɛ la ka t'u ɲɛda jamana ye lɛtiri min bɔ ni lɛtiri in ko fɛn min ye ni samiya donna ka ban minnu bɛ sanu bɔyɔrɔ la n'olu bɛ damandaw la ndama ka datugu k'o sababuya kɛ gɛlɛya caman bɛ damanda la samiya fɛ. Awɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kulo gɛlɛya ani kano gɛlɛya maa caman bɛ damanda la u b'o la ni samiya yɛrɛ donna ka ban o ye dɔw ka minɛn siri kuma ye k'a fɔ u bɛ taa ndamamɔgɔda la sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu dɔ sigilen bɛ minisiri nagakɔrɔ jɛkulu in ka baara n'a ka wulikajɔ ye kɔlɔsi ye kɔlɔsili min bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ sariya in sɔsɔ ka fu siri a danna. Sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye maa dɔw ye olu kun seginna u kɔ n'o ye lakanabaw ye nka fɛn min ye damanda ye k'a fili bolokɔla k'a kɛ komi u ɲɛnɛna équipe dɔ bɛ yen n'o ɲɛmaa bɛ colonel Nicolas Cissé bolo olu nana laban ka segin damanda la a fɔlen ko fɛn min ye lakanabaw u bɛna faleya n'o bɛ Kɛɲɛba mara la fɛn min ye damandalamaw ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra sɛbɛnnikɛla ko u yɛrɛ kɛlen o tuma maa minnu bɛ yen n'olu y'a koloma ye maa 5 minnu bɛ sanu la u y'olu minɛ machine minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔgɔ cɛ n'o ye sanu bɔgɔ cɛlaw ye société bɛ ninnu yɛrɛ de bolo ko n'o ye pelleteuse ye u y'o 4 minɛ pick-up dɔ bɛ yen u bɛ taa ni ka segin kɛ ni min ye o fana minɛna dimanche septembre kalo tile 11 fɛn min ye ministre min n'a bɛ sanuko kunna a ka maa minnu jira ka taa n'o ye force de défense sécurité ye olu taara ni ka taa nin baara in kɛ tɛmɛnikɛla ko a ko yen dɔrɔn tɛ sabula n'i ye ndama yɛrɛ ta k'a lajɛ gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ samiya fɛ jango babolo min bɛ yɔrɔ in na n'o ye Falemɛ ba in ye Gara ani Bagwe ka taa fara Sansanba kan ninnu bɛɛ lajɛlen ji de bɛ nɔgɔ ko sababu kɛ pɔsɔni minnu n'a bɛ ndamamɔgɔlaw kɔ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fili ji la ni k'a tɔ bɛɛ lajɛlen juguya. Sɛbɛnnikɛla ko nin sanubɔsen in a kɔnnen don an ka jamana kɔnɔ daraki bɛ minnu bolo n'olu dalen bɛ babolo kan n'o ye fleuve Niger ye Katibugu yanfan in fɛ nin bɛɛ lajɛlen wulikajɔ ni kɔlɔsi kɛlen bɛ u bɛ se ka bali cogo min na sabula daraki sɛbɛnnikɛlaw ani fɛn min ye sigida lakanabaw ye olu y'a jira k'a fɔ olu de bɛ na ni tiɲɛniba ye an ka jirɔfɛnw a n'an ka kɔjiw n'an ka bajiw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre Lamini Seydou a jijalen bɛ min bɛ se k'a to fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a nɔ sɔrɔ cogoya min na sanubɔko la an ka jamana kɔnɔ nka a tɛ taa jija kɔ ani jamanadenw ka dɛmɛ kɔ sabula maa caman bɛ minnu kaanɔ ka gɛlɛn u kati ka gɛlɛn ni wulikajɔ ma kɛ ka bere ta dɔw kama a fura kɛ man di kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jean Seydou bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min d'u kama les démocrates o don Jean Seydou k'a dɔn dɔnni ko k'a dɔnba cɛkɔrɔba san 80 jinɛtigi Jean Seydou k'a dɔn n'i y'o mɛn a fɔ ko Firiba Togo la i k'a dɔn ani dɔnnikɛla caman de kelen ye sabula ale ni tan in ale n'a tan in i k'a dɔn o bɛ ɲɔgɔn na a ka ca san 70 ye Jean Seydou k'a dɔn nin cɛkɔrɔba ye san 80 sɛbɛnnikɛla Lasine Sanu ka fɔ la a ko ale ye cɛkɔrɔba in kibaru mɛn min kɛ ale taara ɲini f'a k'i ɲɛ d'a kan a ko a ka dɔgɔn dɔnnikɛlala jinɛtigi i k'a dɔn an ka Bamakɔ jinɛtigiw tɛ dɛ Jean Seydou k'a dɔn an ka duguba kɔnɔ jinɛtigiw tɛ dɛ Bɔrɔjawa ou bien Tamba olu tɛ dɛ mais jinɛtigi yɛrɛ ye Jean Seydou a ko olu ka wulikajɔ ani jateminɛ na commune rurale dugu min dɔ a ye ko Dogopur i k'a dɔn wulikajɔ ayiwa hadamaden de bɛ ɲɔgɔn sama ba cɛkɔrɔba in ka da la Jean Seydou k'a dɔn ka d'a ka kabako kow a n'a ka awa laɲiniw kan Jean Seydou k'a dɔn awa min ye sanu ye a ko ale yɛrɛ fura dama nin ko ninnu ale ma deli k'ale kunkolo minɛ nka ale taara nin lajɛ min kɛ nin y'ale kamana kan fo k'a fɔ k'a to ten a ko sabula min ye nin cɛkɔrɔba in ye i k'a dɔn ani jinɛw de bɛ kuma da ani da a ko o misali ye mun ye maa kamana ganbaatɔw Jean Seydou k'a dɔn minnu bɛ ni jigilatigɛ y'u minɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ninnu damanda de bɛ wuli ka cɛkɔrɔba in sɛgɛrɛ wa a ye min jateminɛ wariko t'a la fana a tɛ wariko fɔ maa ye i mago mana dilan Jean Seydou k'a dɔn awa n'i nana bonya min kɛ cɛkɔrɔba ye walima somɔgɔw ye k'o b'a bɔ a sanu y'a jira
a ko Furubatogola Furubatogola i k'a dɔn ayiwa a bɛ bɔ dugu min na o de ye Jansobala ye Jansobala bɛ commune rurale min na o de ye Dogo ye Dogo journaliste i k'a dɔn nin ka dɔnniya tɛ bila dɔnni ye i k'a dɔn maakɔrɔba don jinɛtigi yɛrɛ de ye nin ye i k'a dɔn nin ni ayiwa aw ka jinɛw tɛ kelen ye tabarikala a ye fantan dama min dɛmɛ a ye dɛsɛbaatɔ dama min dɛmɛ muso min n'u kɔlilen don den na a y'o dama min dɛmɛ journaliste i k'a dɔn a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na a ko i k'a dɔn lakali ye n wulila ka taa lajɛ ale yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ de bolo dasa ka taa cɛkɔrɔba in lajɛ a ɲɛ na a ma ɲɛ min kɔ ale ko fo wajibi don ale kan a fana ka ɲuman kɛ awa ni ka ɲɛsin maa tɔw ma nin kun ye sɛbɛn ye min ye ayiwa Sanu ye Lasina Sanu nin y'ale ka sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la Dagatɔgɔla bi ta an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na foli ani tanuni an b'a ta ka lase Dankɔrɔba ma n'o y'an kɔrɔkɛ ye Basidi Danbɛlɛ